एलओसी बोडो गांव की मामोनी स्वर्ग्यारी नदी में डूबी। सेंगाजान घाट थाना क्षेत्र के एलओसी बोडो गांव की एक 11 वर्ष की किशोरी मामोनी स्वर्ग्यारी आज दोपहर को नदी में डूब गई। जानकारी के अनुसार मामोनी स्वर्ग्यारी ने अपने सहेलियों के साथ 2 नंबर सेंगाजान बगुरीगुड़ी के समीप लाली बुरीहुती नदी के किनारे खेल रही थी। मामोनी स्वर्ग्यारी की अचानक पैर फिसलने से नदी के तेज बहाव में बहने लगी। उसके सहेलियों ने इसकी खबर मामोनी स्वर्ग्यारी की परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना सेंगाजान घाट थाना क्षेत्र के पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना की और मामोनी की तलाश में जुट गए। सेंगाजान घाट थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी ने इस घटना की जानकारी तुरंत एसडीआरएफ को दी गई। आयो मोनसे बुग्रि दं इयो मोनसे बुग्रि दं ओइ जाबर तो कत फुजि होइसे अ बेजों थांगोन थांबा बेजों थांबाय थागोन बि आज आमार सेंगाजान घाट थाना एरिया जेहेतु एलओसी बर' गाँवर ছোৱালী এজনী নদী কাণত আহিছিল গৰু এৰাল দিয়া সময়ত যেহেতু ছোৱালীজনী পানীত ডুবি গ'ল। এই বগৰীগুৰি চেঙাজান বগৰীগুৰি প্লেছত আমাৰ লালি নদী আৰু বুঢ়ীচুটি সুদত যেহেতু নদী কাণত আহি পেলাই তাকে এতিয়া আমাৰ চেঙাজান ঘাট থানা আৰু লগতে স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰি আছে। এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে ছোৱালীজনী। দুখৰ ভাগ্য এতিয়া আমাৰ চেঙাজান ঘাটত পানী খুৱাবলৈ আহিছিলে এজন মানে ছোৱালী আৰু তাৰ মানে ইয়াতে নদীৰ ওচৰত খেলি থাকোঁতে পানীত গিৰি গ'ল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনে আহিছে, আহি পেলাই সকলো ৰাইজে ডুব মাৰি চাই আছে। গতিকে এই ছোৱালীজনী বিচাৰি আমি কোনো এটা পোৱা নাই। গতিকে কি কৰিম এতিয়া, দুখৰ কথা। আমাৰ সকলো ৰাইজে এতিয়া বহুত দুখ কৰিছে, কাৰণ ছোৱালীজনী খুব ভাল ছোৱালী আছিলে। কাৰণ কেনেকৈ যে পানীৰ ওচৰত খেলি পিনি গিৰি গ'ল, এতিয়া সকলো ৰাইজে ডুব মাৰি, ময়ো ডুব মাৰি চাইছে। গতিকে আমি বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা কি এটা সুবিধা কৰে আমিতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ সকলো মহিলা কমিটিকেইটাও আছে ইয়াত বহি, এতিয়া সকলো মানে দুখ কৰিছে। এই দুখ কৰাৰ ফলত আমি এতিয়া কি উপায় কৰিম আমি কোনো বুজিব পৰা নাই। नामटू स्वर्ग्यारी मामुनि स्वर्ग्यारी दैयावनो थैबाय। बोरै थैखोथाय ना गुरनो फैदोंमोन जोङो बिबै फिसौ, बेयावनो बोरै थांखो जों नागिरनानै मोनाखिसै।